Tipralet Chungnangu Tipralet Chungnayo Tipralet Chungnangu Tipralet Chungnayo Tipralet Chungnangu Tipralet Chungnayo Chule wala madinga japai Ola ra sa hamba Kusule wati Atani sita pati chesita Kwayo Ota pani mo sala nesita Mugi chesita Klayo Topana Bolong le takde makasa suru Obesko na namaya Oto pani ko na mo tomat kalan O kaya yang terbuai maya Oto pani ko O kasule solong iwa song talaksi Hake tunggu jengkeng melaksi Oto pani ko O hane joto chini do pharo O hane bebang bukung bararo Chana joto no tangja Jini shan mani kaisa Chana joto no tangja Jini shan mani kaisa Jini hano se sanani sabano girinani sabano lashinani Chunango tiprale 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 Chunango tiprale 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 Ohane joto chini do pharo Ohane bebang bukung bararo Chana joto no tangja Jini shan mani kaisa Chana joto no tangja Jini shan mani kaisa Thang lại nơi Yap ri bak sake joto thang lại nơi Shan lại nơi Khorang bak sake chini hano san lại nơi Nang kha hưng kê thui rư nơi Chini imang no mục thang sư nam nơi Kupur cứ cha khứ nhà vui Bukung bara joto thang cha hưng lại nơi Tamo Hindu, tamo Christian Tipra leni chobawa ya prishe lại nơi Isi baguma hasil zamani Sini Central Committee IPP mobilization After district tina after jagawo district wise kita Tipralan awareness campaign program chole tongo yang Koromsura je division abo yang Unakoti wegana hene bono Unakoti district dandaro ne uro jaga Unakoti district committee ni bising toi o jaga program chole tongo main organizer Koromsura division no abai ke sara Tripura no 8ta jagawo chini Tipralan ni je kok awai mung o program chole nai abon logi jung uro Saiman kaje chin uro kisu chini party ne nagi lama koro ite kumne party o thangja poroboti chini party o join khane ge jung o mono bazar obotau rally khaiman bising tui chini program chengnai epore chini main program ngai chini mono town hall bising je lama ma ya oroi poroi ngai tongnai rong no ta message tongnai no rong bo khakte na message chini sekang ni simin obono clear je Tipralan no chini tel lama paithakni lama hesi obono sara jungte muthangjanan pun lama kore karon chini survival ni proshno phaithanga hesi jung kumana ni phaising thangjak tabuk ekmato Tipralan no alka haste no chin Tiprasa no muthangmano jung jotono saimano je chin Tiprasa tabuk kungkhai bararo busuk percentage busuk borok komoso poithaisi engke jung abo kono mote paili hesi jung borno jagani rohoi bo manliya te jung borno rukhai bo manliya hesi jung ekmatro jung alada khe chini je ADC hapang tongmani abono jung separate jodi Tipralan ba Tipraha jung alada chini haste Tiprasa ne haste samma khage simisi jung Tiprasa kungkhai bararo muthangga simi abono chin message amon bagano jung koinai jotono no je chini o Tipralan sanai ba Tipralan hamjangai ba Tipralan tubuna bagoi jara choba khaitone bongni chobago jotono yak manju phai sunuka 2018 hatong actually high mobility committee abo to central government tune experience theka enke chung nubunu khafruo je high mobility committee ungna bagoi oro already committee khajaka committee bising ti kobangma oro proposal rijaka proposal central government thangka kintu abo tabuk central government ke sajak tabuk busuk dora
थुंगय तं सिनि तरफ हइते पार्टी तरफ हइते जों प्रतिबार जेफोर थाङो जों अबनो मुइतो खायरि दङ किन्तु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बरफ जुनो बुहुरिने अब जुनो दाफनो आफिक कुनो क्लियर कक साया गरि पार्टीनि बुखारति नरक एलेक्सन नि बातायनाय ना नरक सकबाय थांनोनि पार्टीनि इंगै नरक बातायनाय हिमान जुगुतो ना इलेक्शन नि व्यापारे जों तागु कुनो सिनि पार्टीनि क्लियर कुनो डिसिजन करेको जों ओबो इलेक्शन ना हारि जिन प्रोग्राम खाया जों 2009 नि सिमिनो जों सब समय न इलेक्शन तंदु करेको जों पार्टीनि प्रोग्राम खाय दङ इलेक्शन जेफ्रंनाय आफु जे सिचुएसन अनुसारे अजरा तामने अब दाबु आगाम थाइबान मतो कुनो हो करेको आफु सिचुएसन बहायं साबाय एलाइनमेन्ट बा जों सेजों दाबो जानाय अब पार्टीव सालायमेन बिसिंकिनो तीन पार्टी डिसिप्लिन पार्टी हेछि जों जतो सालायमेन बिसिंकि जतो न सालायमेन बिसिंकिनो अब परिष्कार नै हेछि